আগে শেষ হেন এই মাছ বাস आतंक के सृष्टि हो है। कौन जनप्रतिनिधि आके खबर लगाते हैं? बयखौबो गोदान मोनसे आपडेट लानानै फैदों। बे समाव ओरैबायदि मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट। थांनाय गोबाव बोसोर समनि उनाव दिनै 40 बोसोरनि उनाव दिनै भैरबकुंड एरिया आरो माजबाद ओनसोलाव माखासे फरेस्ट बिफाननि जाय बिथांमोना गोबां गामिनि आन्दाराव थानाय हा सिमाखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गिलु बालु थासारि सोमजिहोदों आरो गोबां दिनै फरेस्ट आन्दाराव थानाय गासैबो जे रिभेन्यू भिलेजफोर दङ बेखौ फरेस्टनि आन्दाराव दङ होननानै रायजोफोरनि गेजेराव जे सिमा बानायनाय बेखौ लानानै दिनै बे लालपानि ओनसोलाव गोबांथार गौथुमजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा ज' जानानै मोनसे सावरायमेल लादों आरो बेहाय गोबां रायजो राजाफोर बेयाव गासैबो बर' आदिबासि सावताल गासैनिबो हा हु दङ बेफोरखौ लानानै गोबां माने गोबां रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गिनाय सोमजिदों। दा बे गिनायखौ सोरखारा मा थिरांथा लादों, आसाम सरकारा मा थिरांथा लादों, बिनि थाखाय क्लियारिफिकेसन खालामनो थाखाय माखासे डिक्लेयारखौ होनो थाखाय बिनि फोरमानखौ होनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसे जुथुमनाय हाबाफारि लादों। थ' नोंथांमोना नायलांबाय था। जितना डांगर सभापति मैं खड़ा होकर बोलबो मैं এখন 69 ইয়ার্স मोर चलता है मोर এখন भी दमा है और कौन मिनिस्टर गिला सब फास्ट टू फास्ट बात करे मुझे सिखाबेन ओइला যখন দিকে চ্যানেল লড়াই হলে বাইরে আগে से হেন এই মাছ বাস से लेके तो भैरवकुंड तक ये 82-83 संख्या उतना बार आगे तो मोर बच्चा तो काल परसों के लागे वर्ष आगे तो मोर बच्चा तो कहाँ मोरलेन उतना दिन कहाँ मोरलेन ओगिला बतावा এখন কোনো দিন নাই ভুলাবা ঢিলা ঢিলা নাই হবা কোনো দিন বড় নেপালি আদিবাসী এক হবা একদম ঠিক আছে এক হবা কোনো সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নাই হবা কোনো জাতিগতভাবে বিভিন্ন নাই হবা কোনো মিনিস্টার আবেন চিফ মিনিস্টার মোকে হাঁকাবা ওর জবাব মই দেব যদি উল্টা পুল্টা করবেন আমি জায়গা নাই ছড়বে উল্টা পুল্টা করে জিসিবি কিবা আনবেন গাড়ি আনবেন উচ্ছেদ করবেন मोर जाएगा एक दिन तुम मरिए जाबे मारो साला जलाओ मंत्री के घर में जाबे उदालगुड़ी है ना दिल्ली में है ना बॉम्बे में है और घर है जाबे आग जला देगा बंचन तो कहाँ जाएगा इतना इतना आदमी को मोह बोलते हैं छाती पीट के पंतान के बच्चा लागो मैं अरे क्या अभी हांदर का ये से खेदा क्यों ना हांदर आए खून का बदले को अगला जान दे बोल आपा भी ये से एक की बाकी नहीं दे बोल क्या अभी हांदर का ये 2000 लेके भागा के घर अब साला कर बाप कर दो मैं हांदर ये क्या जमाने की भागा के बात हो जा तुम्हारी के चल जा पूरा बहुत रास्ता से ये सोचे सरकार हम तो सोचे आदर का सरकार आप तो आदर ये देता बाप के गाड़ी ऑफिस में और पुलिस अंदर आर्मी आते आप साला ये कब है अंदर मीटिंग चलो थे कर दो मैं आज मोर सामने बात करो कुलडन মধ্যে আমার মাজত আহি পাইছে আদিবাসী জানি হকি জালপুরি জেলা আমি ইয়ার ভূমিপুত্র হই আপনালকে কিমান আগৰ পৰা ইয়াত বকাবাক কৰিছে এই কোন স্কুল হৈ গল কিবা হৈ গল যাতে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার হৈ গল বিভিন্ন অনুষ্ঠান হৈ গল তেখেতে নাজানে নেকি ইয়াৰে মাটি তেওঁলোকে দেখা পাইছে নেকি উচ্ছেদ কৰিব কাৰণে বা হিমাল লগাব কাৰণে আমি তিনটা ধরন কথা শুনি পাইছি ইয়াতে অতি দুখ লগা কথা আজি ওদালগুৰি জিলাতে চাক ইফালে আপোনালোকৰ পশ্চিম সাইডৰ চাক আমজলি চাক সুন্দরবিলে চাক এনেকৈ ঘটনা হৈ আছে আহোঁতে আমাৰ মাতবাট অঞ্চল হ'ব লগা হৈ গ'ল অহাকালি ইফালে নহ'ব আমি নাভাবোঁ অহাকালি যে ধনচিৰি ঘাট ফালে নহ'ব নাভাবোঁ অহাকালি ৰৌতা ফালে হ'ব নাভাবোঁ সব ফালে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে গতিকে আমাৰ ৰাইজ দল সংগঠন সজাগতা হৈ আমি একমত হৈ চৰকাৰ হিলাব পাৰিব লাগিব হয় না নহয় চৰকাৰ হিলাব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হয় আমাক এনে সাধাৰণ হিচাপে ভাবিছে তেওঁলোকে আমি সাধাৰণ মানুহ নহয়
আমি ইয়াত মাটিতে জন্ম লৈছো মাটি পানী বায়ু আমি সূৰ্য সব ইয়াত মানে গ্ৰহণ কৰি আমি ইয়াত বসবাস কৰি আছো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ ইয়াৰে পৰা বসবাস আমাৰ পিছত হ'ব লগা আমাৰ সন্তানবিলাক ইয়াৰে বসবাস তেওঁলোকে খেমনা লগাইছিল যদি আগতে কেলে লগাব নাই এতিয়া কিয় লগাব পাইছে ইমান বছৰ ক'ত গৈছে তেওঁলোকে নাজানে নেকি হয় নে নহয় ৰাজসকল এতিয়া আমাক মহৰা কৰিব খুজিছে ইলেকশ্যন আহিছে এই ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাক খকনি দিব বিচাৰিছো খবৰদাৰ আপোনালোকে ভাবিব সাৱধান বুলি ক'ব হয় নে নহয় আদিবাসীত কি কয় সাৱধান আমি যদি প্ৰয়োজন হৈ যায় আমি মাইকী মানুহ হওক মহিলা মানুহ হওক মতা মানুহ পুৰুষ সকলোৱে আমি যদি ৰাস্তাত ওলাব লাগে যাওঁ যে আমি সকলোৱে মিলি জুলি ওলাব লাগে হয় নে নহয় আমি ওলাবলৈ প্ৰস্তুত এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই সাৱধান নোহোৱালৈকে আমি নেৰিম এনেকুৱা খবৰ যদি প্ৰয়োজন হয় আমি ডাঙৰকৈ কৰিম হয় নে নহয় গতিকে মই অলপ কিবা ক'লোঁ হয় চেণ্টিমেণ্ট আহিব বহুত মানুহ আজি আহিব লগা আছিল বহুত মানুহ খবৰ পোৱা নাই বহুত হাজাৰ মানুহ আমাৰ ইয়াত আহিব লগা আছে আহিব আগন্তুক দিনত আহিব আৰু আমি ইয়াত আদিবাসী বড়ো নেপালী বিভিন্ন যিকোনো জাতি আছো গোটেইখিনি মিলি এক মুঠি এটাই কথা হ'ব লাগিব যে আমাৰ ইয়াত মাটি 1 ইঞ্চি নেৰিম বুলি সংকল্প লৈ পৰা আমি উঠিব লাগিব তেতিয়াই আমি জিকিব পাৰিম হিংসা ভাৱ হ'ব নালাগে হয় না নহয় আমাৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ সভাপতি নিৰ্দেশ মই আহিছোঁ ইয়াতে তেওঁলোকৰ মানে ইফালে আমজুলি ফালেও এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে তেওঁলোকে ইফালেও গৈছে কিন্তু এটা কথা হৈ গ'ল যদি আমি হাইকোৰ্ট কৰিব লাগে যদি আমি হাইকোৰ্ট কৰিব প্ৰস্তুত হ'ব লাগে হাইকোৰ্ট যদি কৰিব লাগে প্ৰস্তুত হ'ব লাগে সদায় সিদিনা আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত এনেকৈ এটা সভা হৈছিল আমাৰ জিলা সমিতিত তাতে এটা ডিছকাছ হৈ গ'ল আমি হাইকোৰ্ট কৰিব লাগে বুলি যদি আমি প্ৰয়োজন হয় মুখ্যমন্ত্ৰীকে আমি জনাব লাগিব হয় না নহয় তেখেতে নাজানে নেকি নাজানিব পাৰে কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰও হ'ব পাৰে ইয়াতে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে বা কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী কিবা এটা কাৰণত লগাব পাৰে কিন্তু আমি সচেতন হৈ কোনটো ৰাস্তা দি যালে আমাৰ কাম ইয়াত ভাল হ'ব এইটো মাটি বাচিব ইয়াৰ বাসিন্দা বাচিব অন্যথা জগতত তেনেকৈ উচিত কৰিব নোৱাৰে এইটো ৰাস্তাত আমি একগোট হৈ আমাৰো বুদ্ধিজীৱী জিলা সমিতি চেণ্ট্ৰেলৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া জাতি মানে দল সংগঠন আছে তেওঁলোকতো লগ লাগি কি কৰিলে মানে ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হ'ব এইটো কৰিব কাৰণে আমি ওদালগুৰি জিলা সমিতি গোৰ্খা সন্মিলনৰ পৰা আমি প্ৰস্তুত আপোনালোকৰ যিমান সহযোগ লাগে আমি মানে থাকিবলৈ প্ৰণ কৰিবলৈ মানে নিশ্চয় পিছল নাযায় আমি আগুৱাই আহিম বুলি অনুৰোধ কৰি সদয় শেষত মই অলপতে মানে আপোনালোকৰ মানে কিমান চনৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰিছে এইটো মই তথ্যটো পোৱা নাই আৰু আমাৰ জিলা সমিতি ওদালগুৰি অসম গোৰ্খা সন্মিলন জিলা সমিতিৰ তথ্যৰ পৰা যিমান পুৰণা মাটিৰ কাগজ আছে এইটো কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে ফাইল এটা বনাই জিলা সমিতি দিবৰ কাৰণে মানে আহ্বান কৰিছে ধন্যবাদ এইটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগৰ পৰাই বসবাস কৰা গাঁও আৰু আজি যোন চৰকাৰে এই অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগত মাটি ভূমিৰ কথা যে চিঞৰি কৈ গৈ আছিলে তেখেতে কৈ আছিলে যেতিয়া মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া অসমত আহিব তেতিয়া হাতে হাতে মাটিৰ পাট্টা দিয়া হ'ব বুলি কথাষাৰ কোৱা চৰকাৰে আজি আমাক কি ফল দিলে আজি আমাৰ মাজত এটা আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আজি আমি জানিব পাৰিছো যে আমাৰ এই সৰ্বসাধাৰণ মানুহ জনসাধাৰণ বসবাস কৰা ৰেভিনিউ ভিলেজত কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে যে জৰীপ কৰিবলৈ তাৰ উদ্দেশ্যটো কি হ'ল জৰীপ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কি উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয় উচ্ছেদ কৰাৰ উদ্দেশ্য আছে আমি দেখিব পাইছো গোটেই অসমত এইটোৱে আতংক মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক কেনে ধৰণে উচ্ছেদ কৰি খেদি পঠিয়াই আছে এতিয়া আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া যোনটো গাঁৱত আমি আদিবাসী নেপালী বড়ো বঙালী অসমীয়া লোকসকল আমি বসবাস কৰি আছো আমি হলো এই মাটিৰ ভূমিপুত্ৰ এতিয়া আমাৰ ওপৰত কি ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে তো মই আজিৰ এই সজাগতা সভাত আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ মাজত যাতে জাতি ভেদ নাৰাখি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হ'ম আমি সকলোৱে সজাগ হ'ম আমি তেতিয়াহে এই চৰকাৰৰ বা ষড়যন্ত্ৰৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ পাব পাৰিম আমি এতিয়া আৰু জাতিগতভাৱে আমি ভাগ হৈ থাকিলে কিন্তু আমাৰ এই দুৰ্বলতাৰ ফায়দাটো পুৰা উঠাব
তো ইয়াতে বিশেষভাৱে আদিবাসী লোকসকলো উপস্থিত আছে। তো মই ৰাউৰ মানকে বলেক চাহব যে এখান আর हमनी घुमाई रहले से नहीं होय। देखो थाना कैसन विपद आवत है हमार ऊपरे। हमनी के अरुणोदय देते, हमनी के फ्री में चावल दाली अन्यान्य हमनी के प्रलोभन के जनता षड़यंत्र देते। उकेर पीछे जदि हमनी के गोड़ के नीचे के माटीटा के जदि खींच के ले जाए कहाँ लेके जाबा? उ चावल दाल के काम आवी कि नहीं? उ घर के काम आवी जन पीएमएवाईजी घर के देते जोटा काम आवी जेखन हमनी के माटी गोड़ के नीचे माटिए नहीं रही। तो राउर मन से अनुरोध है हमनी के सब जाइत के यहाँ मिल के एकता में आई के होजाक होई का है। पर्वत ज्वार बोल के एक जगह है जहाँ बोरो जनगोष्ठी बेसी रहें। सर्वप्रथम हुआ उससे चलाइ के कोशिश कर रहे। ए बोरो भूमि में बोरो गिला के खिलौंजिया मन के भी हुआ उससे करे के जो चेष्टा कर रहे हुआ तो डोजर तक लेके आई के पूरा भांगा भांगी करके प्रोसेसटा चल रहा है। लेकिन उगला कर एकता और तीव्र भाखारे जो आंदोलन दिलेन आंदोलन कर मोर जाए के निकल लेन पेट्रोल ढाल दिलेन निजे के ऊपरे केहू भी पिछुआ के नहीं हटलेन। बूढ़ा बूढ़ी माइकी छेना छोकरा सब कोई एक के बोले दोले बोले हो के निकल के आलेन और आंदोलन करलेन जे हुआ उससे कार्यसूचीटा माने स्थगित रखें। भविष्य में उगला का करबेन हमने नहीं जानो थी। सरकार के एक प्लानिंग है सबे मन जाना था आदानी के अखम कर कितना संख्या माटी के माने उगला के बिजनेस करे के देवी तो उगला धनी के धनी बनाबे और हमनी गरीब दुखिया के मार के खेदाबे निकी उटा चाली निकी। तो आज हमनी के सबके होजाक होइगा है। ई दोलोनी गांव में जितना भी उपस्थित है मोर दीदी दादा भाई बहन मान एखन हमनी के घुमाई रहे नहीं खे एक संगे सब जात जनगोष्ठी के एकता होई के हमनी के जो षड़यंत्र में हमनी के जो विपद में आने खोजते सरकार होक बा जे भी होक उटा से हमनी के उद्धार पाए का है। तो आगंतुक वक्ता मन भी और अच्छा से बुझाई के जाबेन। तो मैं बेसी नहीं बोलबो मुई और एक बात बोले चाहतो ये हेथिन आज जे हमार माझे इतना बड़ा विपद है आतंकों के सृष्टि हो है कौन जनप्रतिनिधि आके खबर लगाथेन कौन जनप्रतिनिधि कौन पॉलिटिकल जे नेता मन आहे निके केहू भी बोला तो खबलेन एकमात्र 5-5 बछर के पीछे वोट मांगे काबेन वोट देवा पैसा देबो वोट देवा अरुणोदय देबो वोट देवा मुसरी देबो वोट देवा कमल देबो खाली ई गिला सार्थक के राइट के हमनी के माझे उगला ढुके ना। लेकिन आज जेखन हमनी के ऊपर इतना बड़ा विपद हो जाए केहू भी हमनी के खबर लगे नहीं आए। एकमात्र के आवेन हमनी के विपद हले छात्र संगठन অসমীয়া ছাত্র সংগঠন হোক गोरखा ছাত্র संगठन হোক आदिवासी ছাত্র संगठन হোক आटसाई হোক हमनी के ई नेता गिला है राउर के माझे आई के ई समस्या के बूझ लेगन बा समाधान के रास्ता के निकलाई ना ओहेले राउर सब मन से अनुरोध है जे हमनी के साथ देवा और सबे राजमान एकता हवा आज जदि आमी एकत्रित নহম आमी किन्तु हसाके एदिन समस्यार सम्मुखीन हब লাগিব। तो मैं इमान बेसी नकय मैं इमानते मोर बक्तव्य सामरिलु। धन्यवाद जोहार नमस्कार। আমার মাটি আমাক লাগে আমি 1 ইঞ্চি মাটি এই নিদো দেশ দি মাটি নিদে দেশ দি মাটি নিদে অসম সরকার হুঁশিয়ার অসম সরকার হুঁশিয়ার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট হুঁশিয়ার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হুঁশিয়ার আমি কেতিয়া মাটি দিবলৈ হাজু নহয় ইয়াৰ ৰাইজৰ হয় আমি মাতিম সকলোৱে একত্ৰিত হৈ মাতিম দি মাটি নেদে আকশো জিন্দাবাদ আকশো জিন্দাবাদ আশা জিন্দাবাদ आशा जिंदाबाद जंगली बस्ती 10 नंबर राय जिंदाबाद ठाकुरपाड़ा लाल पानी 10 नंबर राय जिंदाबाद জরিপ করা বন্ধ করো লাল পানি গাঁও জরিপ করা বন্ধ করো হাইকোর্টের অর্ডার বাতিল করো হাইকোর্টের অর্ডার জরিপ করার যে অর্ডার জারি করেছে বাতিল করো আশা জিন্দাবাদ আকশু জিন্দাবাদ।
रायजोफोर थारैनो जोबोद दुखु गोनां 40-45 बोसोरनि उनाव दिनै रायजोफोरनि गेजेराव जे मोनसे गिथावना थासारि जे रायजोफोरनि हाखौ जे सेनायनि मोनसे षड़यन्त्र सोलिगासिनो दङ बेखौ लानानै गोबांथार रायजोफोरनि गोसोआव दुखु आरो गिखांनाय मोनदों। दा फैबाय थानाय बिसायख'थिया खाथिसै बे इलेक्सन खाथि समाव सोरखारा बा स्टेट गभर्नमेन्टआ मा सोलो खालामनानै मा षड़यन्त्रनि गेजेरजों बेफोरबायदि रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय थासारिखौ लाबोदों। दा दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै गोबां बाथ्राफोर सावरायदों आरो बिनि सायाव सोरखारनिसिम खावलायदों जे सोरखारा बे जाय हाखौ दिनै गावसोरनि फरेस्ट आन्डार होनानै जाय रेभिनिउ भिलेजफोरखौ जाय गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय रायजोफोरनि जे हाखौ दिनै गावसोरनि आन्डाराव लानो नागिरदों सिमा बानायदों बेखौ लानानै सोरखारा मा थिरांथा लायो बिनि सायाव रायजोफ्रा गोबां सावरायगासिनो दङ।